con Papa. Siento como la mañana se levanta el sol. La siento porque yo le canto y me puede oír. Dios está aquí. Tan siento como el aire que respiro. Tan siento como la mañana se levanta el sol. Tan siento porque yo le canto y me puede oír. No puedes sentir a tu lado en este mismo instante. Lo puedes llevar muy dentro de tu corazón. Lo puedes sentir en ese problema que tienes. Dios está aquí, si tú quieres le puedes seguir. Dios está aquí. Tan siento como el aire que respiro. Tan siento como la mañana se levanta el sol. Tan siento porque yo le canto y me puede oír. No puedes sentir a tu lado en este mismo instante. Lo puedes llevar muy dentro de tu corazón. Lo puedes sentir en ese problema que tienes. Jesús está aquí, si tú quieres le puedes seguir. Lo puedes sentir a tu lado en este mismo instante. Lo puedes llevar
que llevas. Jesús está aquí. Père Pedro prend la parole. Saint-Père, quelle joie de vous recevoir ce dimanche, fête de la naissance de la Vierge Marie, ici à Kamassou, le lieu où Dieu a voulu, par la force de l'Évangile, relever des milliers de familles démunies avec ses enfants rejetés par la société. Ici, c'était un lieu d'exclusion, de souffrance, de violence, de mort. Après 30 ans, la divine providence a créé un oasis d'espérance où les enfants ont retrouvé leur dignité. Les jeunes ont repris le chemin de l'école. Les parents se sont mis à travailler pour préparer un avenir à leurs enfants. L'extrême pauvreté dans ce lieu, nous l'avons éradiquée par la foi, par le travail, la scolarisation, par le respect mutuel et la discipline. Ici, tout le monde travaille. En toute humilité, nous avons fait confiance aux pauvres qu'ils peuvent se relever. Et cette confiance nous a mis en chemin vers une libération communautaire qui dure jusqu'à aujourd'hui. Nous avons démontré à Kamassou que la pauvreté n'est pas une fatalité, mais elle a été créée par l'absence des sensibilités sociales des dirigeants politiques qui ont oublié et tourné le dos à leur peuple qui les a élus. Ce lieu d'exclusion est devenu aujourd'hui un lieu de communion, de frères, sœurs du monde entier qui participent à l'Eucharistie de dimanche avec le peuple de Dieu à Kamassou. Saint-Père, votre présence aujourd'hui, dans ce lieu que Dieu a transformé en lieu de fraternité et de partage, c'est une grâce, une bénédiction que nous fera redoubler de courage à continuer ce combat contre la pauvreté qui tue l'âme et lutter encore plus fort contre toute injustice faite aux enfants, aux femmes, aux personnes âgées abandonnées. Merci, cher Père, de visiter notre village où Dieu a tant aimé les pauvres qu'il les a libérés de l'esclavage où chacun vivait pour soi. La joie des enfants et des jeunes ici présents manifeste notre grand bonheur de vous accueillir à Kamassou. Merci de tout cœur, Saint-Père. Mademoiselle Fanny prend la parole. Cher Saint-Père, au nom de tous les enfants et jeunes de Kamassou, nous vous accueillons avec un grand bonheur. Je suis Fanny, j'ai 13 ans. Je suis venue à Kamassou il y a 6 ans avec ma maman, ma petite sœur et mon petit frère. J'ai été accueillie dans ce centre Tandjalange et notre vie a changé. Et je suis aujourd'hui heureuse de pouvoir étudier et prier. Les bienfaiteurs du monde entier ont été à Kamassou et le Père Pedro pour que des milliers de familles puissent progresser, soigner et scolariser leurs enfants. Saint-Père, nous allons faire des efforts selon vos messages d'amour et d'affection. Nos jeunes aînés sont préoccupés de savoir si à la fin des études, ils pourront trouver du travail et aider leurs parents. Nous, les enfants et jeunes, nous allons garder la foi, même si la tentation de la vie facile est toujours présente autour de nous.
Votre visite nous encourage à faire des efforts tous les jours. Et aujourd'hui, nous sommes très contents car nous sommes en train de vous voir personnellement en direct au milieu de nous. Nous sommes très heureux et nous vous remercions infiniment. Veuillez recevoir ces petits présents qui étaient faits par nos mamans. Merci beaucoup, Saint-Père. Saint-Père prend la parole. Bonsoir à tous. Bonsoir. C'est pour moi une joie, une grande joie, de trouver mon ancien élève, Père Pedro, était mon élève à la faculté de théologie dans les années 1967-68. À lui, non plus étudié. Lui avait l'amour pour le travail, pour travailler. Merci beaucoup, mon père. È una grande gioia per me trovarmi in mezzo a voi in questa grande opera. La Kamasoa è l'espressione della presenza di Dio in mezzo al suo popolo povero, non una presenza sporadica, occasionale, è la presenza di un Dio che ha deciso di vivere e rimanere sempre in mezzo al suo popolo. Siete numerosi stasera, proprio nel cuore di questa città dell'amicizia che avete costruito con le vostre mani e che, non ne dubito, continuerete a costruire affinché molte famiglie possano vivere con dignità. Vedendo i vostri volti radiosi, rendo grazie al Signore che ha ascoltato il grido dei poveri e che ha manifestato il suo amore con segni tangibili come la creazione di questo villaggio. Le vostre grida generate dal non poter più vivere senza un tetto, vedere i figli crescere nella malnutrizione, non avere un lavoro, generate dallo sguardo indifferente, per non dire sprezzante di molti, si sono trasformati in canti di speranza per voi e per tutti quelli che vi guardano. Ogni angolo di questi quartieri, ogni scuola o dispensario è un canto di speranza che smentisce e mette a tacere ogni fatalità. Diciamolo con forza, la povertà non è una fatalità. Mpianatry Mopera Pedro tamin'ny taona 1770. Tsy ompitratra ny hafaliako tafaraka aminareo eto anivon'ity asa goavana ity. Akamasoa dia endrika maneho ny maha eo an'Andriamanitra eo anivon'ny vahoaka ny mahantra. Tsy hoe eo amin'ny fotoana iray na amin'ny trangan-javatra miserana fotsiny akory Andriamanitra, fa eo efa nanapa-kevitra ny iaina sy hitoetra mandrakariva eo anivon'ny vahoakany izy. Tafavory marobe eto amin'ny fony ity tanàna ny fifangatiavana ity ianareo izao arivo izao. Tanàna naoriny tananareo, ary tsy isalasalako fa mbola hotohizanareo haorina mba ahafahana fianakaviana maro hafa
hiaina anaty fahamendrehana. Eo am-pahitana ny endrikareo miramirana dia misaotra ny tompo izay mihaino ny fitarainany mahantra ao. Misaotra ny tompo izay naneo ny fitiavany tamin'ny famantarana azo tsapahitanana tahaka ny fanorenana ity tanàna ity. Zary kalokalo-panantenana ho anareo sy ho an'ireo olona rehetra mahita anareo ny fitarainanareo. Dia ireo fitarainana natosiky ny tsy fananana trano nenana, natosiky ny fahitana ny zanakareo ianjadiny ny tsy fanjari-tsakafo, natosiky ny tsy fananana asa ary fitarainana nateraky ny fijery feno tsy firaharahiana, mba tsy ilazana hoe fijery feno fanebana sy fanesoana ataony maro. Ny toerana madinika indrindra isan'isany ato amin'ity faritra ity, ny sekoly tsirairay na ny toeram-pitsaboana, dia kalokalo-panantenana mitsipaka ny sy mampanginina rehefa mety ho lahatra ratsy. Ndeha ho lazaina amin'kery fa tsy lahatra ny fahantrana. Questo villaggio infatti porta in sé una lunga storia di coraggio e di aiuto reciproco. Questa gente è il risultato di molti anni di duro lavoro. Alla base troviamo una fede viva che si è tradotta in azioni concrete capaci di spostare le montagne. Una fede che ha permesso di vedere possibilità là dove si vedeva solo precarietà, di vedere speranza dove si vedeva solo fatalità, di vedere vita dove tanti annunciavano morte e distruzione. Ricordate ciò che scriveva l'Apostolo Giacomo. La fede, se non è seguita dalle opere, in se stessa è morta. Le basi del lavoro fatto insieme, del senso di famiglia e di comunità, hanno reso possibile ripristinare in maniera artigianale e paziente la fiducia non solo dentro di voi, ma tra di voi. Fiducia che vi ha permesso di essere i protagonisti e gli artefici di questa storia. Un'educazione ai valori grazie alla quale quelle prime famiglie che iniziarono l'avventura con padre Opecca hanno potuto trasmettere l'enorme tesoro di impegno, disciplina, onestà, rispetto di se stessi e degli altri. E avete potuto capire che il sogno di Dio non è solo il progresso personale, ma soprattutto quello comunitario, che non c'è peggior schiavitù, come ci ha ricordato padre Pedro, di vivere ognuno solo per sé. Tantara-pahasahiana sy tantara-pifanampiana lavabe tokoa mantsy no raketiny ity tanàna vokatry ny asa mafy natao nandritra ny taona maro ity. Finoana velona naseho tamin'ny asa mivaingana mahafindra ty andrombohitra no hitanay ao amin'ny fanorenana azy. Finoana nampihiratra ny anjara-masoandro teo amin'ny toerana tsy nahitana afa-tsy zavatra azo antoka fa tsy haharitra. Finoana nampitsiry fanantenana teo amin'ny toerana tsy nahitana afa-tsy ny lahatra ratsy. Finoana nahazona ny fiainana teo amin'ny toerana tsy resahan'ny maro afa-tsy fahafatesana sy faharavana. Tsarovy ny teny nosoratan'ny Masindahy Jakoba Apôstôly hoe ny finoana tsy arahin'asa dia finoana tena maty. Ny fampijoroanareo asa imbonana, ny fanomezanareo lanja ary ny fitsonjovanareo ny fianakaviana sy ny ankohonam-piainana dia natavaverina tamin'ny laoniny indray, tamin'ny fomba tsotra sy tamin'ny paharetana. Tsy ny fitokisanareo amin'ny tenanareo ihany, fa ny fifampitokisanareo samy anareo koa. Izany nahafahanareo ny joro ho mpandray anjara fototra sy mpanorona amin'ity tantara ity. Fa teo koa ny fanabeazana ho amin'ireo soatoavana, dia ireo soatoavana nahafahan'ireo fianakaviana voalohany niara-ny asa tamin'ny Ampera Pedro Opeka, nampita ny are-tsarobidy lehibe dia lehibe finosiny ny fiezahana sy ny fitsipifehezana, arena sarobidy raketiny ny fahitsiana sy ny fanajana ny tena ary ny fanajana ny hafa. Dia azonareo tsara fa tsy ny fandrosoan'ny olona tsirairay ihany
no nofinofisin'Andriamanitra fa indrindraindrindra ny fandrosoan'ny akohonam-piainana manontolo dia azonareo koa araka ny nampiatsahivy mon père Pedro antsika fa tsy misy fanandevozana ratsy indrindra ankoatran'ny samy makao azy. Cari giovani di Akamassoa, vorrei rivolgere a voi un messaggio particolare. Non arrendetevi mai davanti agli effetti nefasti della povertà. Non cedete mai alla tentazione della vita facile o del ripiegarvi su voi stessi. Grazie Fanny per questa bella testimonianza che ci hai dato a nome dei giovani del villaggio. Cari giovani, questo lavoro realizzato dai vostri anziani sta a voi portarlo avanti. La forza per farlo la troverete nella vostra fede e nella testimonianza viva che è stata plasmata nella vostra vita. Lasciate sbocciare in voi i doni che il Signore vi ha fatto. Chiedetegli di aiutarvi e mettervi generosamente al servizio dei vostri fratelli e sorelle. Così Akamassoa non sarà soltanto un esempio per le generazioni future, ma soprattutto il punto di partenza di un'opera ispirata da Dio che troverà il suo pieno sviluppo nella misura in cui continuerà a testimoniare l'amore alle generazioni presenti e future. Ry tanorany Akamassoa, te-apita afatra manokana aminareo aho. Aza miraviravin-tanana eo anatrehan'ny voka-dratsy ateraky ny fahantrana. Aza manaiky velively ho resin'ny fakam-panahy, mampihevitra fa vita mora tsy ilana ezaka ny fiainana, na ny fakam-panahy mampikombona amin'ny tena. Misaotra ny Fanny aho no ny fijoroana ho vavolombelona nataony tamin'ny anaran'ireo tanora n'ity tanàna ity. Ry tanora malala, anjaranareo ny manao ity asa vitanareo zokinareo ity. Ao amin'ny finoana sy ny ohatra velona no tanterahan'ireo zokinareo, no ahitanareo ny hery ahatanterahana izany rehetra izany. Avy alao hiboiboika ao aminatinareo ireo fanomezana natolotry ny tompanareo. Angatao izy hanampy anareo mba hanomponareo amin'ny kahalalam-po ny rahalahinareo sy hanabavinareo ary ny rahavavinareo sy hanadahanareo. Amin'izay dia tsy ohatra velona ho an'ny taranaka anyorina fotsiny Akamassoa, fa ho toerana hiaingan'ny asa anankiray nahazoana fanolovana avy amin'Andriamanitra, izay hiamivelatra arakaraka ny hanohizanareo ny fojoroa no vavolombelon'ny fitiavana eo anatrehan'ny taranaka ankehitriny sy ny taranaka mbola ho avy. Preghiamo perché in tutto il Madagascar e in altre parti del mondo si diffonda lo splendore di questa luce e possiamo raggiungere modelli di sviluppo che privilegino la lotta contro la povertà e l'inclusione sociale a partire dalla fiducia, dall'educazione, dal lavoro, dall'impegno che sono sempre indispensabili per la dignità della persona umana. Grazie, amici di Akamassoa, cari Padre Pedro, collaboratori, grazie ancora una volta per la vostra testimonianza profetica, per la vostra testimonianza generatrice di speranza. Che Dio continui a benedirvi e vi chiedo per favore di non dimenticarvi di pregare per me. Mivavaha isika mba hiely manerana Madagasikara sy ny faritra rehetra amin'izao tontolo izao ny famirapiratanyity fahazavana ity, mba ahafahantsika mampijoro modely mpandrosoana manome vahana ny ady amin'ny fahantrana sy amin'ny fanilikiliana ara-piarahamonina, ka ny fitokisana sy ny fanabeazana ary ny asa sy ny ezaka izay ilaina mandrakariva ary tsy azo ialana mba hitsinjovana ny fahamendrehan'ny olona no soatoavina iaingana. Ry namana malala eto amin'ny Akamassoa, ry mon père Pedro sy ireo mpiara-miasa amin'ny lalaina, mamerina ny fisaorana anareo aho no ny fijoroano vavolombelona araka ny mahampaminany
sy feno fanantenana ataonareo. Ingany Andriamanitra hanoy ny fitsofany rano anareo ary miangavy anareo ao raha sitrakareo mba tsy hanadino ny mivavaka ho ahy. Mami kwindinda Jesu, mami kwindinda yana, faiana lesinyuka, mama vivana. Kwindinda Jesu, mami kwindinda yana, faiana lesinyuka. Mama
Apotikany fahotana nanaovany azy asoniny fandresena mandrakizay fa efa natolory azy fanatsana no mendrika sy tranotran Fasana